हे गाइस, आई एम बैक। तो ये वीडियो होगा जो पिछला वीडियो था, यानी कि फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर लिटरेरी डिवाइसेस कह सकते हैं, उसका पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। Alliteration. The same letter, syllable or sound is repeated at the beginning of successive or nearly successive words. মানে একই বর্ণ বা অ্যালফাবেট যেটাকে বলে, যেমন এ বি সি ডি, বা সিলেবল হচ্ছে ধরো কারো নাম কোলরিজ, তো সেটা হচ্ছে দুটো সিলেবল, একটা হচ্ছে কোল আর একটা হচ্ছে রিজ। তো কোল রিজ দুটো সিলেবল। তো একই বর্ণ বা অ্যালফাবেট বা সিলেবল বা ধ্বনি মানে সাউন্ড বারবার উচ্চারিত হয় বা ব্যবহৃত হয় ধারাবাহিক শব্দ অথবা প্রায় ধারাবাহিক শব্দগুলিতে। इसका मतलब है एक ही लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट, जैसे ए बी सी डी, या फिर सिलेबल। सिलेबल हो गया आपका, अगर किसी का नाम मान लीजिए विलियम है, तो उसके कितने सिलेबल है? 3। एक हो गया वी, एक हो गया ली, एक हो गया अम। वी ली अम, 3 सिलेबल। तो एक ही लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट या फिर सिलेबल या ध्वनि यानी कि साउंड बार बार उच्चारित होता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है बैक टू बैक वर्ड्स में, या फिर एक दो वर्ड छोड़ के भी हो सकता है। The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आप देखिए ब्रीज ब्लू, तो जो लेटर है बी, अल्फाबेट है बी, वो रिपीट हो रहा है बैक टू बैक वर्ड्स में, यानी कि ब्रीज के बिगिनिंग में भी है बी और ब्लू के स्टार्टिंग में भी है बी। नेक्स्ट आप देखिए उसी लाइन में फोम फ्लू, तो जो एफ लेटर है वो रिपीट हो रहा है बैक टू बैक वर्ड्स में, यूज हो रहा है बैक टू बैक वर्ड्स में। सेकेंड लाइन में आ जाइए, उसमें देखिए फारो फॉलोड फ्री, तो यहाँ पे जो लेटर है अल्फाबेट है एफ, वो 3 बार रिपीट हो रहा है। তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ দ্য ফেয়ার ব্রিজ ব্লু, দ্য হোয়াইট ফোম ফ্লু। তো ব্রিজ ব্লু, বি ওয়ার্ডটা মানে বি লেটারটা অ্যালফাবেটটা দুবার রিপিট হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক ওয়ার্ডে। ব্রিজেও শুরুতে আছে ব্রিজ ব্লু, ব্লু এর শুরুতেও আছে। তারপর দেখে নাও ফোম ফ্লু, এখানে এফ যে লেটারটা আছে অ্যালফাবেটটা আছে, বর্ণটা আছে, সেটা রিপিট হচ্ছে ব্যাক টু ব্যাক ওয়ার্ডসে মানে ধারাবাহিক শব্দে। তারপরে নেক্সট লাইন দ্য ফারো ফলোড ফ্রি, এখানে যে বর্ণটা আছে বা লেটারটা আছে বা অ্যালফাবেটটা আছে এফ, সেটা 3 বার রিপিট হচ্ছে, একবার ফারোতে, একবার ফলোডে, একবার ফ্রিতে। Allusion. A word or expression is used to recall to one's mind some notable character, memorable event, writing or saying of the past. মানে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয় যেটা মানুষকে মনে করিয়ে দেয় কোনো পিকুলিয়ার ব্যবহারের কথা, বা কোনো স্মরণীয় ঘটনার কথা, বা অতীতের কোনো লেখার কথা, মানে কোনো রাইটারের কোনো কাজের কথা, বা অতীত বা ইতিহাসের কোনো উক্তির কথা। तो इसका मतलब है एक शब्द यूज किया जाता है जो इंसान को याद दिलाता है कोई विलक्षणता की, या फिर कोई अविस्मरणीय घटना की, या फिर किसी राइटर के कोई काम की यानी लिटरेरी वर्क की, कोई कविता या कोई बुक या कोई ड्रामा, या फिर कोई अतीत की जो कहावत है, इतिहास में जो कहावत है, वो सब की याद दिला सकता है। इसके एग्जाम्पल है You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown। ये शेक्सपियर का जो प्ले है जूलियस सीजर, उसके 2 लाइन है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि सीजर जो है उसने 3 बार क्राउन को ठुकरा दिया था फेस्टिवल ऑफ लूपरकैल पे। तो यहाँ पे जो वर्ड है लूपरकैल, यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लूपरकैल, तो ये लूपरकैल क्या याद दिला रहा है लोगों को? फेस्टिवल ऑफ लूपरकैल की। তো এখানে বলা হয়েছে
You all did see that on the Lupercal I thrice presented him a kingly crown. এটা শেক্সপিয়ারের একটা প্লে আছে জুলিয়াস সিজার, ওটার দুটো লাইন। তো এখানে কনটেক্সটটা হচ্ছে যে সিজার 3 বার ক্রাউনটাকে রিফিউজ করে দিয়েছিল at the festival of Lupercal. তো এখানে যে ওয়ার্ডটা আছে Lupercal, you all did see that on the Lupercal, তো Lupercal এখানে কি মনে করিয়ে দিচ্ছে? ফেস্টিভ্যাল অফ লুপারক্যালের কথা। Apostrophe. A short impassioned address is made to nature, an inanimate object or an abstract idea, or to a dead or absent person, imagining the same as living or present. তো এটার মানে হচ্ছে একটা শর্ট ইম্প্যাশন্ড অ্যাড্রেস করা হয়। তো মানে আমি যদি তোমাদের কাউকে জিজ্ঞেস করি যে হে হাউ আর ইউ, তার মানে আমি তোমাদেরকে অ্যাড্রেস করছি, বুঝতে পারলে? তো এখানে আমরা কাকে অ্যাড্রেস করব? নেচারকে, অর্থাৎ প্রকৃতিকে, বা কোনো ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট যেটা হচ্ছে জীবন নেই, যার মধ্যে ধরো চেয়ার, টেবিল, কাপ, প্লেট, অর অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া মানে একটা আইডিয়াকে যেটার কোনো রূপ নেই, যেটাকে আমরা ধরতে পারবো না, বা কোনো মৃত মানুষ যে মারা গেছে তাকে মনে করব যে সে জীবিত আছে, তার সাথে কথা বলবো, বা এমন লোক যে এখানে নেই, দূরে কোথাও আছে কিন্তু বেঁচে আছে, তাকে মনে করব যে সে সামনে আছে, সেটা ভেবে কথা বলবো। तो यहाँ पे मतलब है अ शॉर्ट इम्पैशन्ड एड्रेस इज मेड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाय हाउ आर यू, तो मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ, समझ गए? तो यहाँ पे हम किसको एड्रेस करेंगे? हम एड्रेस करेंगे नेचर को, यानी प्रकृति को, या फिर एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव कोई वस्तु को, या फिर किसी आइडिया को, ऐसा आइडिया जिसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, या फिर किसी मुर्दा आदमी को जो मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, उसको हम सोचेंगे कि जिंदा है, उससे ऐसे बातें करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। या फिर ऐसा आदमी जो यहाँ पर नहीं है हम लोग के साथ, कहीं दूर रहता है, उसको सोचेंगे कि यहाँ पे है, हम लोग के सामने है, उससे बातें करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। इसका एक आसान सा एग्जाम्पल है ओ चेयर कम हियर। तो चेयर क्या हुआ? एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यानी कि निर्जीव वस्तु, तो उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे आओ। তো এটা একটা সোজা এক্সাম্পল হলো ও চেয়ার কাম হিয়ার। তো চেয়ার কি? একটা ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, মানে যেটার মধ্যে কোনো জীবন নেই, তো সেটাকে আমরা অ্যাড্রেস করছি, বলছি এখানে আসো, কাম হিয়ার। Chiasmus. There is an inversion in the order of words when repeated or subsequently referred to in the same sentence. मतलब शब्दों का एक क्रम है, उसको उल्टा करके उसी सेंटेंस में रिपीट करने को কায়াসমস বলতে हैं। মানে শব্দের একটা ক্রম আছে যেটাকে উল্টে ওই সেম সেন্টেন্সে ব্যবহার করাটাকেই বলে কায়াসমস। তো এটা একটা এক্সাম্পল হচ্ছে বিউটি ইজ ট্রুথ, ট্রুথ বিউটি। তো এখানে বিউটি ইজ ট্রুথ, এটা ঠিক উল্টে যাচ্ছে পরের পার্টে, সেন্টেন্সের এন্ডে রিপিট হচ্ছে আবার ट्रूथ ब्यूटी। तो इसका एग्जाम्पल है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ, तो वो एकदम उल्टा हो जा रहा है, सेंटेंस के एंड में रिपीट हो रहा है फिर से, लेकिन उल्टा होके ट्रूथ ब्यूटी। Epiphora. Repetition of the same word or words at the beginning of successive lines. মানে ধারাবাহিক বাক্যের শুরুতে একই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ব্যবহার করা। यानी कि धारावाहिक लाइन्स में या फिर बैक टू बैक लाइन्स की शुरुआत में एक ही शब्द, 2-3 शब्द भी हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना। तो इसका एक एग्जाम्पल है, अगर कोई कहे
आई एम अ मैन, आई एम अ टीचर, आई एम 50 years ओल्ड। तो ये जो दो शब्द है आई एम, ये आप देख सकते हैं रिपीट हो रहे हैं। और कहाँ रिपीट हो रहे हैं? एकदम बैक टू बैक लाइंस की शुरुआत में, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। তো এটার মানে হচ্ছে, এক্সাম্পল হচ্ছে যে ধরো কেউ বলছে আই অ্যাম আ টিচার, আই অ্যাম 50 years ওল্ড, আই অ্যাম ম্যারিড। তো এই যে দুটো শব্দ আছে আই অ্যাম, এটা কি হচ্ছে? বারবার রিপিট হচ্ছে, তাই তো? আর কোথায় রিপিট হচ্ছে? ব্যাক টু ব্যাক লাইনের একদম শুরুতে, যেমন আমি তোমাদের এখনই বোঝালাম।